All right, good evening. Thank you for joining us today. Welcome to our February PTF meeting. Buenas noches. Bienvenidos a la reunión de padres en el mes de febrero. Tonight, we are going to have a short devotional, talk about upcoming events, and spend a lot of time on registration, and then briefly talk about our February habit. Y en este momento vamos a iniciar con el devocional y los eventos que tenemos, más temas de la registración que tenemos mucho que aportar al respecto, y también hablaremos acerca de lo que es el hábito y la empatía. All right, so at this time, Mrs. Calderon is going to take the devotional away. Go for it. Ok, ahorita vamos a iniciar el devocional y Mrs. Eiler, can you move to the next slide? Is the Bible verse there? Yep. Ok, quiero compartir con ustedes esta noche estos versos bíblicos que están acá. I want to share with you this Bible verse in English and Spanish. And like Mrs. Eiler says, this month we're gonna talk about, she's gonna talk about empathy, empatía. Y pensando en esto, me llamó la atención porque ella me preguntó si quería hacer el devocional. She asked me if I want to do the devotional. And Saturday and the weekend, Friday, part of the Friday and Saturday, on Sunday, I was studying about empathy. I was studying about cortisol. I was studying about oxytocin, and things have to relate with this. Cosas que tienen que ver con esto. Estaba estudiando el viernes, el sábado y el domingo, y ella me preguntó si yo quería tomar tema de esto, y pues me pareció muy acorde a lo que estaba estudiando. I think it's a blessing for me because this has been something that I have been working and studying. I will continue, voy a continuar estudiando esto, pero quiero compartirles el verso bíblico de Primera Tesalonicenses 5:11, 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Realmente este es un buen tiempo para hablar acerca de nuestra actitud con otros. This is a good time to think about attitude toward others. And the days we live is a lot of judgment. And let me put an example. I was in my trip going to Costa Rica, and was a young child, little boy who started sneezing and coughing with something. He was perfectly after 3 hours in the airplane, and he started just coughing at the end. We was almost getting arrived when he started coughing, and people started making comments about that. Estaba viajando yo para Costa Rica en uno de mis viajes, y escuché a un niño estornudar primero y luego a estornudar, y comenzó la gente a hacer comentarios. Y uno de los comentarios que ellos hacían es: ¿por qué si el niño, porque si está enfermo, porque está en este avión? Why is he sick? Why he is in this flight? And the child was not sick. The parent says he's not sick. He had been not sick. He just gets sick he was drinking and eating something, and after that he get like bad digestion, and he started getting like allergy to something, and the people was kind of complaining. In front of me was a girl who was maybe in the 20s, 23, around there, and one moment to another she vomits,
había otra muchacha al frente de mí y un momento a otro, ella se vomitó. Y a la par mía iba un piloto y en el frente iba otro piloto. In front of me was this girl, and next to her was a pilot. And next to me was a pilot. In both seat was one empty between both and the girl and the pilot and myself and the pilot. And the reaction the pilot had toward to her was great. He extended his hands and put in her shoulder and say, no worries, you will be fine. And he was dressed flying from Indy to Miami because he was flying to another place. And the same happened with the one was close to me. And the attitude was excellent. La actitud de había un piloto viajando a la par de una muchacha que estaba enfrente mío y ella vomitó y a la par mía estaba el otro piloto. No sé cuál era el piloto y no sé cuál era el copiloto, pero la actitud del que iba a la par de ella fue tan bella. Él extendió su mano, aunque ella sí había vomitado, y la puso encima del hombro de ella. Puso su mano encima del hombro de ella. Él hubiera podido pararse y mantenerse de pie porque ella vomitó, pero él no tuvo una actitud así. Mrs. Eiler will talk about empathy, and I think one of the great a person who teach us about this is God, is when he says love one another and be sensitive, love each other. And we have to be sensitive to what is going on in somebody else. And this is something that will, you can teach your kids at home and they can be able to help others in their way. Y uno de los grandes que nos enseñó esto ha sido el Señor. Ámense unos a otros, ámense unos a otros, porque esto es algo que ustedes pueden practicar en su casa para que sus hijos puedan transmitirlo a otros. Todos estamos necesitados de esto en algún momento. Everybody will need the grace of the Lord and will need the love of the other anytime. You never know. We are here in this earth and we don't have secured nothing. The only thing we have secured is our salvation. You receive the Lord in your heart. That's the only thing. Sí, y todos estamos expuestos a pasar por situaciones difíciles. Nadie la tiene segura de que no va a pasar. Lo único que tenemos seguro es la salvación si nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Así es que mucho que aprender. Y repito, I will repeat again, therefore encourage one another and build each other and just as in fact you are doing. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Así es que aquí termino con mi devocional. This is a short devotional. This is something that I just want to put in your heart and keep thinking about that and do your best. Siga pensando en estos versos bíblicos y haga lo mejor. Gracias. Thank you. Thank you, Mrs. Calderon. So we are going to talk about some upcoming events. Y vamos a hablar acerca de los próximos eventos. So our administration, so the people above me, have arranged for us to have some professional development this Friday. Quienes están sobre mí, ellos han decidido que en este 11 de febrero haya un desarrollo profesional para los educadores y los que trabajan con ellos. So it's really exciting. It's ran by Purdue University, and they'll be teaching us how to help your kids make up some of the losses due to the pandemic.
Algo de esto es que es muy emocionante, es que va a ser la Universidad de Purdue que nos va a estar enseñando cómo ayudar a sus estudiantes en medio de este tiempo de la pandemia. So please be at school at 1 o'clock so that we can start our professional development on time and the teachers can go home before it's too late on Friday. Y por favor les pedimos que estén a tiempo a la 1 de la tarde para que así los profesores puedan ir a este entrenamiento y puedan salir temprano ya que es viernes y no ellos puedan descansar. Okay, the 21st and the 22nd of February, there is also no school. One is President's Day and one is also professional development. Y al 21 y 22 de febrero no habrá escuela. Uno es porque es la celebración de los presidentes y la otra es porque será otro día de desarrollo para el maestro, para los que trabajamos con los estudiantes. Okay, looking a month out, third grade takes a really important state assessment the 7th to the 11th of March, and it's called iRead. Para el 7 al 11, les motivamos a que prepare su estudiante porque viene el 11, del 7 al 11 de marzo, viene el examen de lectura, iRead, y es para los de tercer grado. And then the 11th of March, we'll be doing the same thing that we're doing this Friday. We'll be having another really short professional development led by Purdue. Y también el 11 de marzo, desde ahora les comunicamos que a la 1 de la tarde va a ser la salida debido a que tenemos otro desarrollo profesional para los educadores. So you might say that sounds like a lot of professional development. It is, but the better the teachers are, the more learning the students achieve. Ok, tal vez suena como que tenemos muchos días de desarrollo profesional, pero esto es algo pues de beneficio para los que trabajamos con los estudiantes y será de beneficio para sus estudiantes. Okay, so here is the main topic of our PTF tonight, and that's registration. Ahora vamos a hablar acerca de la registración, que es el tema principal de nuestra reunión de hoy. Okay, so registration is really not till March. That's to give you time to get your taxes done. La registración no es hasta en marzo. However, we are going to start sending packets home next week for you to complete. Pero la próxima semana estaremos enviando paquetes a su casa. And different than last year we asked you to hold the packets at your house until your appointment. We would like you to send those packets in this year. Diferente a los años anteriores, este año le pedimos por favor que usted inmediatamente que usted tenga su paquete listo, lleno con todos los requisitos, por favor, lo envíe de regreso a la escuela. And that's just so that we can make sure everything's signed and that your appointment time goes quickly in March. Y esto lo hacemos con el propósito de asegurarnos que todo lo que usted necesita va a estar ahí exactamente para el día de su cita que se le dará inmediatamente que usted envíe su paquete. So here's, so the packet you can send in. You probably won't have your taxes done when you send your packet in, and that's okay. I don't have mine done. Bueno, quizás para la fecha ustedes no tendrán los impuestos listos si ustedes hacen los impuestos, pero está bien con eso. So those you can bring with you to your appointment. We Usted really, puede traerlos. Perdón. we really need those taxes. It is so important. Bueno, para la
cita que usted tenga, usted puede traer los impuestos porque realmente los necesitamos. So the taxes, you say, why do you need my taxes? Those are so that we can qualify you to receive your state voucher. Bueno, el motivo por el cual pedimos los taxes es para poder cubrir los gastos del año escolar, para poder pedir una beca para usted, para su estudiante. And your state voucher is usually somewhere close to $7,000. So it's really, really important. Y usted va a ver, hay becas que son cerca de $7,000. So if you don't complete taxes, you could also send in pay stubs. We would need more than one. Si usted no, perdón, si usted no hace los taxes, por favor, puede mandar los talones de cheque. You could also use the W-2, or in the last resort, you can get a letter from your employer on letterhead. Si usted no tiene talones de cheque, por favor, si tiene la W2, si la puede traer, o si no tiene ninguna de estas cosas, por favor, puede pedirle una carta a su empleador donde venga el nombre de la compañía, claro, y cuánto gana. Eso también se admite. If you don't do taxes, again, not a problem, but we want to let you know ahead of time that you will have a couple of extra forms that you will have to sign verifying your household income. Ok, si usted no hace los impuestos, está bien, pero cuando llegue el tiempo de su beca, necesitará firmar más papeles que las personas que hacen los taxes. There was one more thing I wanted to say about this. Let's see if I can remember. I'll come back. Do you remember what was the other thing? Yeah, we want to remind the people, whoever live in the house has to present the taxes too. So if you and your husband file separately, we would need both tax forms from you, or both sets of pay stubs if you both work. En este caso, si en su casa su esposo y usted trabajan, necesitamos los impuestos de ambos. Si reciben W, necesitamos la W de los dos. Si son talones de cheque, necesitamos los talones de cheque, y si no, la carta de diferente empleador de cada uno de ustedes. Okay, so it is the total income for all working adults in your house. So if an aunt lives with you, we would also, and this is not us, this is the state requires that every working adult in the household provide their income. Por ejemplo, si vive su tía, su mamá, su abuelita en la casa y trabaja, también requerimos que venga junto lo de ellos. Esto no es algo que nosotros pedimos, realmente es algo que pide el Estado. Okay, so at the time of your registration appointment, you will need to pay the registration fee. And then the tech fee went down $5. So that's insurance basically on your child's computer. So if you can pay both of those at your appointment. Y para la registración, usted va a necesitar pues $20 de registración, y también hay una tarifa de aseguranza sobre la tecnología que sería la computadora. If you have a preschooler, so we'll still have K4, they do need a physical from the doctor. So you'll need to bring that with you. Si usted tiene un estudiante que va para el K4, necesita que este niño tenga un examen, o esta niña un examen físico. And then if your child's at an age where they needed their shots, there's certain grades that need shots, then we would need an updated shot record from your doctor.
Y por favor también, esto es para todos los estudiantes que están ya para otra vacuna, necesitan algún refuerzo o algo, les pedimos por favor que para esta fecha usted traiga la tarjeta de vacunas actualizadas. Si no puede, para ese momento necesita estar para lo más pronto antes de que ellos inicien a clases. So just information for you, the state is requiring now that schools update the shots on an online server. So we have to keep that very up to date because they'll be tracking it. Y esto es un requisito del Estado que tengamos las vacunas de los estudiantes al día. Okay, if you have a sibling, so say you have a couple of kiddos already in the school, and then you have a sibling that's going to be in K4, please let us know that so that we can send a K4 packet home with the other children's packets. Si tiene otros hijos y necesita un paquete, déjenos saber, por favor. Si tiene un estudiante para el K4, es hermano de los estudiantes que actualmente están, por favor, déjenos saber para enviarles un paquete para que lo pueda llenar, ya que el paquete de K4 es diferente al de kinder al quinto, perdón. So the plan is right now, we will start sending those packets home late next week. So probably on Thursday or Friday, you will get a packet. I think we're gonna send it home with the youngest child. So the youngest child will have packets for your other children as well. It's gonna come all together in one for your whole family. Okay. Para el jueves y viernes de la próxima semana esté alerta esperando estos paquetes donde va a ir todo en una bolsa plástica, va a ir incluido toda su familia y posiblemente va a irse con el más pequeño de los que están en la escuela. Okay, we wanted to let you know that Shepherd does offer free tax preparation. It is by appointment only. También queremos recordarles que Shepherd ofrece la preparación de impuestos y es gratis. They only do it on 2 days a week, so pay attention to that and make sure you're available. And it is only available for people in the 46201 or 46203 zip code. Ok. Y por favor ponga atención que solamente trabajan estos días, sábados y lunes, y es solo para las familias que están en el 46201 o 46203. Esto es gratis. Se necesita cita. They also fill up pretty fast. So if you're interested in this, I urge you to call quickly. Excuse me, I don't hear that. They usually fill up, the appointments Yes. fill up very quickly. So please call as soon as possible. Ya, por favor, llame lo más pronto posible si usted está en esos códigos postales, porque normalmente esto se llena más para este tiempo. Okay, I'll take questions at the end. So let's really quickly talk about empathy. Ok, vamos a tomar al final las preguntas que ustedes tengan. Vamos a hablar ahorita mismo acerca de lo que es la empatía. So we define empathy as the ability to understand how someone else is feeling or to understand the situation they're in. So in English, we say the ability to put yourself in someone else's shoes. Empatía es tener la capacidad de entender los sentimientos de alguien o entender la situación en la que esa persona está pasando. Es la habilidad de ponerse en el lugar de esa persona o ponerse en sus zapatos, como también lo dice en inglés. I have seen your kiddos do a pretty good job with this. I saw a little kid the other day. One child was crying and the other one says, "It's okay. It happened to me too." It was so cute.
he visto a estudiantes realizar esto y hacer cosas de manera donde ellos están desarrollando este tema. Okay, so just consider talking about that and emphasizing that at home as well as at school. Y les motivo a que ustedes hablen de este tema con sus hijos en la casa. Okay, are there any questions? If you have questions, you're gonna have to unmute to ask them because I turn off my chat because students type in it at school. Ok. Si usted tiene alguna pregunta, este es el tiempo en que usted lo puede hacer y nosotros hacemos silencio mientras usted pregunta. I have a question. I have a daughter that turned 5 in October. Would she be eligible to register this year? And another daughter that turned 3. I just want to be sure which one would be eligible to register this year. So your daughter that turned 5 would be eligible to register for kindergarten, so for K-5. Ok. Yeah. Okay, but she's gonna turn 5 in October. Oh, did she already turn 5 or she's turning 5? She already turned 5 in October. Yeah, so Oh, she's already. eligible Okay, for okay, okay. K-5. Yep. And that is because the vouchers require you to be 5 by August 1st. So that's why she had to wait. Yep. Okay. Okay. Si la niña no ha cumplido todavía los 5, los cumple en octubre, entonces tiene que esperar y solo podría calificar para el K4. Okay. Y para la de 3 años que comenta, nosotros no tenemos K3 más. We don't have K3 anymore. But we can recommend to another place. Okay. Shepherd have Mini Harman for K3. It's a daycare. Okay. I also have another question. For the taxes that you were stating, in my W-2, I have zip code 46201, but I changed the zip codes. Would I still qualify or no? So they did say on there, people in programs like Academy, they make some adjustments for you. So I would call them. I would say probably yes. La pregunta que ella hace es que el código de postal de ella ha cambiado y usted llame nada más para hacer una cita y les dice que usted tiene estudiantes con la academia y yo creo que ellos van a hacer ajustes con tal de poderle atender porque es parte de la academia. Thank you very much. Con gusto. Okay. If you think of questions, you're always free to call the office. We're happy to help. Si usted tiene más preguntas, por favor, o alguna pregunta después de que usted vea esta grabación, llámenos a la oficina y con muchísimo gusto le vamos a responder sus preguntas. All right, let me pray for you as we end our meeting. Vamos a orar ahorita para terminar la reunión. Father, I thank you for every family, not only in our academy, in our neighborhood. And Father, I pray a blessing of peace, of good health, and just a blessing of your spirit on their households tonight. Father, be with the students, give them good rest tonight, and be with the families as they travel to work and to school tomorrow. And I ask this in your name. Amen. All right, thank you so much for joining us. We will post a video on the internet as well in case you need to go back and review what you need to bring to your appointment. Okay, thank you so much for your time. Gracias por estar en la reunión y lo vamos a subir para que usted pueda verlo y si tiene que revisar algo más, lo puede hacer luego. Pasen buena noche.
Have a good night.